الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء، باسم مسؤولي مسجد الفتح نبلغ شكرنا الجزيل لكل من أنفق بقليل أو كثير لبناء هذا المسجد، فجزاكم الله خيرا وبارك لكم وعليكم. أيها الإخوة والأخوات، هذه البيوت بيوت الله، بيوت كل مؤمن وملجأ الروح، فيها يأخذ المؤمن غذاءه الروحي، والروح إذا قويت بذكر الله والعبادة فستكون قوية يوم القيامة وتفوز برضا الله والجنة. وكلنا يحس بالضعف الروحاني نوعا ما في هذه الظروف الحرجة من الحجر الصحي بعد انقطاع الصلوات في المساجد، فمن هنا نستشعر قيمة وقدر الصلاة في بيوت الله. فما أحوجنا لبناء المساجد وصيانتها، فهي المركز لبناء مستقبلنا الأخروي، بناء الحياة الحقيقية الأبدية بعد الموت. كما ننفق لأهالينا ولبيوتنا للضروريات الدنيوية، فهذه المساجد أولى بالإنفاق. وكما ترون فإن الأعمال الهيكلية قد اكتملت، وبقي لنا الاستكمال مرحلة ثانية من المشروع التي قدرت ب600,000 يورو. والمسجد هو كذلك مركزا لتكوين وتربية للأجيال القادمة بإذن الله، وسوف يرحب بالعديد من التلاميذ في الأقسام المختلفة في الطبق العلوي. كم من الأجور تنتظرنا، وكم من الأجور تنتظر الذي ينفق لهذا المشروع، وكم من البركات في هذه الدنيا سيجني الذي ساهم ابتغاء مرضات الله. فالبدار أيها المؤمنون، ونذكر من حولنا من الأحباب والأقارب والأصحاب. ومرة أخرى نشكر كل من أنفق وساهم وشارك الرابط. هذا الرابط كتزب للآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم، وأن يجعل ما أنفقتم بركة في حياتكم، وسببا لنجاتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون، ورفعا لدرجاتكم في الجنة. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, ces maisons, les maisons d'Allah, sont les maisons de chaque croyant, le refuge des âmes, là où le croyant nourrit son âme. Lorsque l'âme se renforce avec l'évocation d'Allah et l'adoration, elle sera forte le jour de la résurrection et gagnera l'agrément d'Allah et le paradis. Mais si elle s'affaiblit ici et que la personne meurt dans cette situation, elle sera faible là-bas et elle ne pourra malheureusement pas rattraper ce manque. Chacun de nous ressent cette faiblesse spirituelle en ces temps difficiles de confinement, après l'arrêt des prières en commun dans les mosquées. Et là, on ressent la valeur de la prière dans les maisons d'Allah. Combien donc on a besoin de la construction des mosquées et de bien s'occuper de celles-ci, parce qu'elles sont le centre où se construit notre avenir de l'au-delà, la construction de notre véritable vie éternelle après la mort. Comme nous dépensons pour nos familles et nos maisons pour les nécessités de cette vie, les mosquées sont prioritaires. Comme on le voit dans ces images, chers frères et sœurs, la mosquée va aussi accueillir des élèves et des étudiants dans des différentes salles de cours, un centre de formation et d'éducation des générations futures par la permission d'Allah. Combien de récompenses attend celui qui dépense? Combien de bénédictions récoltera dans sa vie celui qui contribue à ce grand bien en ne recherchant que l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. On remercie tous ceux qui ont participé jusqu'à maintenant et qui ont partagé le lien pour la cagnotte Kotizep. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui le fait. Continuons, mes chers frères et sœurs, à promouvoir et à faire le rappel à nos proches et à nos amis. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter vos dons et que cela soit pour vous une bénédiction dans cette vie et une cause de votre salut le jour de la résurrection et de votre élévation en degré au paradis.